of the new Mansabat Prayer Room. Construction has been underway since 2024. Construction is still ongoing until now. To provide further information, we have two reporters on the ground who will interview the prayer room administration, the student council, and the students. Starting with the first reporter. Okay, Hakan, can you hear me? Yes, I can hear you. Alright everyone, I am Muhammad Yakin and I'm currently at the new Mansabat Prayer Room. As you can see, construction of the new prayer room has been progressing well so far, but it still looks unfinished. What are the current obstacles? Okay, if my ask is student council involved in fundraising to help support the ongoing construction of our current prayer room. Of course, as OSIS members, we are involved in fundraising, although we don't directly participate. We do participate in fundraising online, such as by posting updates on every development of the new mosque constructions. Okay, thank you for your time. A student from Semasaban right now. Hello, what is your name? My name is Ayri Sental Adesta. Okay, if may I ask, how do you feel as a student about the construction of this new prayer room? Okay, as a student, I'm very happy about the construction of this new prayer room. I initially very reluctant to pray in congregation at school because the previous prayer room was cramped and hot. Now, with the new prayer room, I feel more comfortable praying. Okay, what are your hopes for the continuation of the construction of our prayer room, which is currently unfinished? Although the prayer room is already ready for use, I hope the next phase of construction can be complete soon, so the facilities are more complete and comfortable. Hopefully, we can all help maintaining and care of for this prayer room together. Okay, thank you for your time. Back to studio. Thank you, Hakan. Okay, let's get straight to it. Our second reporter is already on site. Okay, Ermita, can you hear me? Okay, to be clear, next to me is one of Mansabat Playroom Administrator, Mr. Maisandra. Okay, sir, may I ask how is the contract program of the playroom construction? Is the construction process going smoothly? Baik Pak, boleh saya bertanya bagaimana perkembangan pembangunan musola saat ini? Apakah proses pembangunannya berjalan lancar? Jelas Pak Jab, pertanyaan dari Anda Pak. Untuk pembangunan musala sekarang sudah memasuki tahap boleh dikatakan 60% baru siap. Selama pembangunan 60% ini memang pembangunannya bertahap-tahap. Untuk tahap 1 itu kita membangun lantai dulu, kemudian membangun tonggak-tonggaknya ke atas, kemudian dindingnya, kemudian gubahnya. Dan alhamdulillah sekarang musala yang kita bangun bertahap-tahap kemarin sudah bisa kita gunakan untuk salat berjamaah, mulai itu dari salat zuhur, salat asar, kemudian salat Jumat. Jadi alhamdulillah sudah bisa kita melaksanakan salat di musala yang baru kita bangun ini. Okay, sir, if I might ask, approximately how much will the construction of our now prayer room cost? Baik Pak, jika boleh saya bertanya, kira-kira berapa biaya pembangunan ruang sholat baru kita? Untuk pembangunan musala kita ini, total biaya yang kita butuhkan itu sebenarnya 3 miliar rupiah. Tapi dengan berkumpulnya atau dengan semangat kerja keras dari semua guru, termasuk orang tua, termasuk para seluruh siswa, maka uang 3 miliar tadi kami angsur-angsur untuk mengumpulkan, dan alhamdulillah sudah terkumpul sebanyak lebih kurang 800 juta rupiah. Dan
bisa kita lihat ini baru dengan uang 800 juta rupiah itu sudah bisa kita membangun musala seperti ini. Jadi harapan kami kita bisa lebih banyak lagi menerima sumbangan untuk melanjutkan pembangunan musala kita ini. Okay, what is the school's hope for the continuity of building or playroom? Baik Pak, apa harapan sekolah untuk kelanjutan pembangunan ruang sholat kita? Harapan kami dari pihak sekolah yang pertama tentu kita berharap musala ini bisa selesai 100% secepatnya. Dengan upaya yang telah kita lakukan, kita telah minta sumbangan kepada orang tua, kepada para donatur, kemudian sumbangan dari guru-guru, kemudian sumbangan dari seluruh siswa-siswa kita yang berada di sini. Tapi sumbangan yang sudah kita kumpulkan belum mencukupi untuk pembangunan musala kita ini, sehingga anak-anak yang tadinya kita harapkan bisa sholat sebanyak 800 orang siswa, tapi dengan kapasitas kita yang baru siap itu belum bisa kita menampung seluruh siswa tersebut. Harapan kami mari kita perbanyak lagi sumbangan kita untuk musala kita agar pembangunan musala kita bisa selesai dan anak-anak kita, siswa kita bisa sholat semuanya di musala yang kita impikan ini. Okay, thank you for your time, sir. Back to studio. Okay, thank you Arvita. Well, that was the information of the progress the prayer room construction at our school. I hope this prayer room can be completed quickly, benefiting